Ayan o. Start na. Bilisan mo. Hindi ko alam. As in, ang gawin mo. Green ball. Hurt. Ian. Adila. Lucero. Wala pa rin. Who's foul red? Number 6, Gerald Tomas. First personal foul. First keeper. Lucero. Chavez. Wala pa rin. Ayaw yung score, ha? Dulce. Matik na yan. 2 points. First 2 points of the ball. Adela. Good. Lumaya, 2 points, 4-0. Time out. Pinipik. Kaya ata itong mga players natin. Drop the ball yung muna yun. Sa NBL natin. Naka-line up sa kaso ngayon siya nakalaro kasi 16 under. Sana. Amila. Taga saan? Nagmumabon na rin siya ng parang ganaw. 9 to shoot! Tulog. Amila. Wala pa rin. Yun. Nabutas na.
Ebreo. Binigay sa ilalim, Tuwasa. Abeliano. Ebreo. Ganda ng pasa. Yun lang. Sasan. Lumea. 2 points. Tabla po tayo. For all. 6 minutes. 7 seconds. Kurt. Ian. Han. Ganda na pagkakahawak sa kamay. Brent. Yun. Muntik na. Mark. Mark pa rin ang bola. Lucero. Good. 10 to shoot. Pasok. Seven, 6. Labang ng isa. Ang GNN. Ebreo. Traveling. Change 5. Balik mo ka. Balik mo nga po tayo. Ay, sarangin dito po. Mark. CJ. Ganda. 2 points. 9-6 in favor of GNM. Ivan. Cassie. Cassie ulit. Cassie sa 3. Yadaw. Huli. Di ako. 2 points yan. Dos de 9. Ivan. Sa 3. Pan. 11-9. Lamang na ang itlip. 29. CJ. 71 sa 3. Rebound. 71. Binigay. There's a foul. Foul number. Ayan. Good. Post red number 2. Number 2. First personal foul. CJ. 71. Number 7. Pasok. Tabla po tayo. Ilang all. Kasi. Ganda ng pasa. 5-0. 2 points. CJ. 29. Tapos. Same ball. 11 seconds to shoot. Number 7, yellow. Ilaglag. Turnover. Oliver. Inababa ang bola. Huli. Ten seconds to shoot. Ganda na steal. Number 29. Easy layup. 2 points. 39. 2 minutes, 25 seconds.
Kasi, binigay ni Mark 2 points. Ayup, dalawa na yun. Parang kilala ko yung parating. Okay lang po. Naligaw sila, kanina pa sila eh. Oliver. Kasi. Leo, wala. 29. Huli. Ragin. 2 points. 17-15. 1 minute 20 seconds. Number 7. Wala. Rebound. Galis. Huli. Two points. 17 all. 1 minute remaining. Kasi ginawin ba ang bola? Ivan sa 3. Wala. Pahardo. 29. Huli. 2 points. Swak na swak. 35 seconds remaining. Sa 3. Wala. Rebound. Number 12. 2 points. 19 all. 13 seconds. Season. Huli. 7 seconds. Usok. JNM ball. 5 seconds remaining. 5 seconds. 29, 4, 3. Not counted. Buzzer, di umabot. 19 all. First quarter. Di umabot, coach. Hawak pa lang. Hawak. Hawak pa nga. Ayan. Kaso di sila pwede magsabay kasi parehas number. 12. Napagawa pa rin ng gyan ng paso. Nagtulog na siya. Second quarter po tayo. Pasok na. Joshua Babiga. Number 15. Abira. Dinagdag kay Plaza. Plaza. Wala. Turnover. Siya ng ball. Number 14. Babida. Malakas. Chavez. Number 15. Layup 2 points. Balik ang lamang sa ikip. 21-19. Joshua. Rabli.
Kinaliwa pa, 2 points. Aha. Nilabas. Tawag rin. 66. Number 66. Players, taking tayo ha, taking tayo. As much as possible, taking tayo. Avila. Ganda ng fake. Wala. Dasal yan. 66. Pabida. Pasok na. 2 points lang, nakatabak. Wala. Grand. 15. Wala. Libang 66. Ang laki mo. 2 points. 23 all. Sasan, Ubararo, malakas. Rebound. Ilgay. May foul. Foul number 66. Second personal foul. Second team foul. Number 15. Huli. Hindi kinuha. Ano nangyari? Foul number 12. Nagkakaibahin siya. Brent. Rico. Brent. Iligo pa. Wala. 66. Ganda ng pasa. Number 12. Ilayap. Nilabas. Number 15. Clean. Binigay. Sasan. 2 points. 25-23. 7 minutes. 66. 12. Salvacion. Violet ball. Rico. Huli. Tasan. Ilagay. Wala. 66. Sinato. Gatsalyan. Pumeke. Malakas. Inulit. 2 points. Tabla po tayo, 25 ball. Ganda ng laban. There's a foul, foul number 14. First personal foul. Huh? Whining for penalty na po ang GNN. Ringo. Wala. 66. Tomas. Ay, gotcha na pala yun. There's a foul, foul number 26. Ano ba? Ano? 15. Tayo pa kayo. Ano? Ang number na bila? Diba sa 26? 26, 26. Kapansin ka, no? Parang isang referee kagabi ah. 10 seconds to shoot. Alley-oop, huli. Jenong all. Tabla pa rin tayo, 25 ball. Balida. Sorry, 25 pa na. Balida ulit, sa 3.
Silipan na lang maigit. Wala pa rin. Gatsagan. Sumabit. Basket. Foul number 17. Change side po tayo. Pero yung shooter. First, second. Second team foul na po ang Idlit. Mga idol, takin tayo. Hello. Takin tayo ha. Daniel, magtakin ka ha. Sab. Sab, sab. Raging. Sa press. Wala. Rebound. Demihilio. Ang laki mo. Dulce. Dulce sa press. Rebound. Carrying the ball. Dati lifting ng carrying the ball. Embreo. Dulce. Hinahanap sa Dominio. Embreo sa press. Pasok. Walang sabi. Malinis na malinis. 32-25. Lumalayo na ang GNM. Ebreo. Binigay. Dulce. Demihilio. Sumay-step. Binigay. Raging. Sinimplihan. Wala. Ebreo. Avellano. Ebreo. Binasag 2 points. Inuutas sa gitna. Siyam na po ang lawang ng GNM. 34-25. Turnover. Ebreo. There's a foul. 0-2. Foul number 02. First personal foul. 13 foul. Para sa Idlit. 3 minutes, 21 seconds. Dulce, gumawa ng 3. Malakas. 24. Raging. Two points. Ebreo. Avellano. Noah. Parang walang galing tira na yun. 2 points. Sa 3. Yun. Bawo. 26-29. Avellano, gumawa ng 3. Wali. 2 minutes, 12 seconds. Huli. Demihilio. Ibaba ang bola. Nangararo. Wala. 65. Ilaglag. Wala. Noah. Dulce, dilaglag. 2 points. 38-29. Wala. Dulce, hindi inabot. Okay, push na, say!
Raging. Supply. Daniel. Dulce. Malakas. Pero may foul. Lobat na. Foul number 2. 27. First First one. personal foul. Warning for penalty. Ang mukit. 2 shots para Ian Dulce. Pasok yan. Second shot. Pasok pa rin. Parang lumilay lang sa future. Go! Bisa mo naman! Basket. Ipag pa pare. Uy, pala yung Dragon Ball. 40-32. Walo ang lamang ng GNN. Ebreo. Emiliano. Ebreo pa rin. Bumira ng 3. Uuli. Malakas. Rebound Noah. Dulce. Suwabe. 43-32. 11 na ang lamang ng GNN. Kasi. Atapikan. Same ball. Malamang kapatid. Six to 5. Wala. Rebound. Uy. May ganun pa. Una to. Sakto kay Emiliano. 2 points. 5 seconds remaining. 2 seconds. End of first half. Tingin mo ah. Ayun nila. Third quarter. The official score 45-32. 13 ang lamang ng GNM. Babida, Gatchalian, Calvacion, Demihilio. Umangat, wala malakas. Ang lalaki na. Demihilio, there's a foul. Loose foul red. 82. Ha? 82, okay. First personal foul. First team foul. 2 shots para kay Demihilio. Second shot. Basket. 46-32. 14. 15. Wala. Rebound. Nagtalo na lahat. Lucero. 2 points. 46-34. Gatchalian. Tinatawag ng 15. Gatchalian pa rin. Yadaw. Gatchalian. Binigay. Demihilio. Umangat. Huli. Siya ulit. 2 points. Ojuber. Umikot. Malakas. Rebound Babida. Babida ang bola. Babida. Ilaglag kay Serpason.
Number 15. Nailusok ang bola. Turnover. Gatsagan. Salvacion. All alone. Tinangpa yung bola. Ikaw na. 50-34. 16 points ang lamang ng GNM. Number 15. Wala. Rebound. Plaza. Wala. Salvacion. Uulit. Layup lang. Layup lang. Lumolobo na po ang lamang ng GNM, 18 points, 52-34. Lucero, fade away, 2 points. Ganda ng tira niya. Katsayan. Babida. Pumorma ng 3. Wala. Obeber. 15, inangat. Wala. Lucero pa rin. Pumili, 2 points. 52-38. Hello. Si Lucero ang bumubuhay sa isip. Number 12. Babida. Gatsalian. Salvacion. Babida. Ito na siguro. Wala pa rin. Clean. Number 15. Layup. Ay, yun. GNM ball. 7 minutes, 3 seconds. Salvacion. Tapon sa bao. Odiver. Nilaglag. Walang all alone. Isa pang taktak. Grabe yun. 38-54. There's a foul. Foul number 14. Substitution po tayo. 6 minutes, 21 seconds. Lucero. Siya talagang sumusok. 54-40. Gatsalian. Bumila ng 3. Short. Number 15. Gilaglag kay Enrique. 2 points. 12. Papasok 12. Salvacion. Umangat. Yadaw. 2 points. Number 15. Clean. 2 points. 56-44. Bebehilio. Tinatulog kay board. Yadaw. 2 points. 58-44. Ginagawa. Turnover. Sagot-usap po tayo. Pasok, pasok. Talagang 65 sila. Sige, pasok, pasok. Wala pa. Pasok. Shot. Sinong lalabas? Wala. Kailanin, number 29, 2 points. May kasama pang foul. Foul number 15.
15. Ball start for number 29. Wala. Avila. Yun na. 60, 49, 11. Same ball daw, sabi ko rin. 14 seconds to shoot. CJ. 66 sa 3, binigay. 29, Umere. 71. 2 points. 62-49. Daniel. 15. Pasok ulit. 10 lang. Number 15. GNM ball. 3 minutes. 3 minutes 25. Nakabiling. Ngayon sa mobra. Number 15. Aguila. Daniel. Ayan naman. Wala. Kanya pa rin. Huli. Number 7. 2 points. 71. Lucero. Hasan. May foul. Foul number 11. Yeah. First personal foul, second team foul. Wala. Second throw. Wala pa rin. Rebound, Daniel. Wala. Number 66. Wala. Number 16, 2 points. 64, 54. Last 2 minutes ng third quarter. Binigay sa ilalim. Fade away. Wala. Rebound. Avila. Avila pa rin. Same ball. 15 seconds to shoot. Yun, tumira. Short. Sa lumikot. Huli. May foul po tayo. Foul number 26, Avila. Second personal foul. 13 foul. 1 minute, 22 seconds remaining. Third quarter. Umama sa ring. Sasan, ganda. 2 points. Baba sa 8. 64. Walo na lang. Huli. May foul. Matunog na matunog. Foul number 29. 30 foul pa lang ng GNM.
Ulit sa 3. Wala pa rin. Yes, ang laki mo. 2 points. Basket. Foul number 71. Bonus shot para kay Christian. Lima na lang. 64-59. Number 66. May foul. Foul number 16. First personal foul. Warning for penalty. Wala. Rebound. Wala pa rin. Number 15, Cover. May hawak. Offensive foul. Foul number 15. 18 seconds remaining. 18 seconds. Ten seconds. May foul po tayo nakita. Foul number 18. First personal foul penalty. 2 shots. Supply. 8 seconds remaining. Second shot. Basket. 8 seconds. Huli. Sumabit ulit. Foul number 18. Second personal foul. Penalty. 2 shots para kay number 29. 6 seconds remaining. Wala. Basket. 6 seconds. Para sa itik. Mark. 3 seconds. Layup. Wala. And the third. Official score 66-59. Lamang pa ng 7 ang GNN. Dapat matalo to. Fourth quarter. Solid to tayo dyan. Fourth quarter. Official score 66-59. Dito ang lamang ng GNN. Brent. Cassie. Wala pa rin. Rebound. Ian. Gatsa dyan sa 3. Hintik pang mawala. Brent. 3-on-2 pasek. Lumayap 2 points. Mabakas naman. 61-66. Gatsa dyan. San Bastion. Bumira ng 3. Rebound, dragging. Brent. Bilbar. 65, 2 points. Tatlo na lang. 66-63. Bagida. Demihilio. Kumiki pa. Wala. Dalawa.
Rinig yun, oh. Bola na indip. Ano ba yan? Rinig eh. Rinig, ano ba yan? Brent. Raging. Huli. Ganyan. Sasabay. Hilagay. Naku naman talaga. Grabe yun. Pull up. Wala. 27. Floater. Ano ba yan? Bobby na. Wala. Rebound. Wala. Brent. 2 points. Nagpasabit pa. Official score, 68-65. Tatlong naman ng GNM. Oh, tabla yan ha. Betson yan. Umere. 2 points. Balik sa 5. 70-65. Brent. 65. Muntik nang mahuli. 12 seconds to shoot. 12 seconds. Sub. Up. Stop po tayo, stop. Dapat di na nagsabi. Lumala. Wala mo tuloy. Lee. Balik. Brent. Huli. Gatsayan. Gatsayan. May foul. Who's foul rep? Huwag kang ano. Ayan. 12. 0-2 pala. Sorry, 0-2. Sorry naman. 2 shots para kay Gatsayan. 0-2 second personal foul. Tama ka na. Tigilan ko na kaya to, ano? Official score 72-65. Pulang ito. Boy, D. 2 points lang. 72-67. Ian. Gansen yan. Joshua. Ito na. Umorma na ng 3. Pasok na yan. Sinigurado na. Ang ganda ng shorts mo. Kasi pa rin. Brent, may foul kong tinawag. Foul number 14, pushing foul, substitution. Pasok number 16, labas. Number 14, third personal foul. Sasan, 10 to shoot. Huli. Tagpasyon. Babi na ulit sa press. Oy. Sasan. Umararo. 2 points. Salvacion. J-up. 2 points. Uy. Hintik na wasing. Uy. Same ball. Idlip ball. 69-77. Running time po tayo. 2 minutes lang ang stop. Lee, 2 points. Basic na basic. 77-71.
Babida. Bang! 80-71. Vilbar. Wala. Rebound. Number 12. 2 points. 80-73 dito. Ian. 10 seconds to shoot. Gansan yan. Sa 3. Kapos. Uy. There's a foul. May answer po tayong tinawag. Yung tigil nung running time, 2 minutes. 2 minutes at rep. Ano yung rep? Okay, ans po po. Number 14. 3 minutes upo. Pwede ko pang bumalik. 4 minutes pa lang. Warning for graduation ka rin. Basket. Ang number 12. Second shot. Basket. 80-75. 5. 4 minutes, 9 seconds. Ang lamang ng GNN. Ganda ng laban. Brent. Brent pa rin. Binigay na huli. Ian. May bola ng itip. Brent. Binababa ang bola. Binigay sa ilalim. Clean. Number 65. 3 seconds. Nahuli. Number 66. Number 66. Di diskarte. Number 12. Ian. 10 to shoot. 5 seconds to shoot. Ian sa 3. Rebound. GNM ball. 13 seconds to shoot. Sab. Pasok po. Pasok ulit. Sige. Pasok po ulit. Sab. Sinong papatitan? Labas tayo. Labas. Babida. Umangat. 2 points yun. Balik sa kito. Number 15. May foul. Number 66. Substitution po tayo. Pasok. Two minutes, 54 seconds. Kasan. Jump ball. Kanina bola. Bola sa kabila. Sa kabila ang bola. GNM. Number 66. Yadaw. Lumayap. Wala. Kanya pa rin. 10 seconds to shoot. Babida. Pinigyan mo wala. Binitawan. Wala. Number 15. Umere. Wala. Rebound. Number 65. 2 points. 82-77. Number 29. Naiwanan. Number Yadaw. Inangat ang bola. May foul. Basket. Foul number 82. Second personal foul. Second team foul. Bonus shot para kay Yadaw. Wala. Last 2 minutes. Last 2 minutes. Number 15, binitawan sa 3. Wala. Rebound. 65. Basic 2 points.
84-79. 66. Tao-tao na po ang intip. Turnover. 1 minute 43 seconds. Stop time na po tayo. Number 15. Sinababa, sinababa, turnover. May foul. Yun lang. Foul number 15. Third personal foul. Third team foul. 1 minute 38 seconds. Nakapalatawa pa rin ng Duke. 66. 66 inuubos ang oras. 66 pa rin ang bola. 15 to 6. Salvacion Drain! Ang bigat ko. 87-79. 1 minute 19 seconds. Gerard Lucero. Gilmar, bisik lang yan, 2 points. Inside. 1 minute, 11 seconds. Number 66, binababa ang bola. Uubusin ang oras. 66. 10 to shoot. May foul po nakakita. Foul number 15. Number 15. Warning for the vision. Warning for penalty na rin. Ang indip. Sub. Sub. Pasok. "57 seconds. Malakas. Rebound. Same ball. 46 seconds remaining. 14 to shoot. 14. 1-4 to shoot. 1-4 to shoot. 14 seconds. Huli. All alone. Number 29. 2 points. 89-81. 39 seconds. Lucero. Short. Yagaw. There's a foul. Penalty po tayo. 33 seconds remaining. 89-81. Walo ang lamang ng GNM. Lucero, third personal foul, penalty. Sabay. Basket. 90-81, 33 seconds. Huli. Ang foul pala yun. Okay. Foul number 16. Second personal foul, penalty. 27 seconds remaining. 29. Pasok. 91-81. Basket. 92-81. 11. 25 seconds. Tasan. 2 points. Number 66. 19 seconds remaining. Number 29. Babida. 13 seconds. 10 seconds. And it's a ball game. Winner, JNM. Idlip, sa idlip.
Picture tayo! Gumawa ka dyan, Brent. Kaya mabawa, Brent. Ano, kaya ano? Kaya mabawa, Mark. Si Bobby may darambag eh. May dala pa ba bawi? Baka kung meron. Ako niyan. Alam mo ah, pag binuksan na,